Tenemos con nosotros a Gets Medinger de la película After Death, una película que compite en la sección Dark Visions y que realmente es una película que os va a sorprender esta noche. Thank you for coming. Thank you for having me. La primera pregunta. So he's gonna No, do sin micro. Díselas sin micro. right, the first question. Yes. La primera pregunta es, ¿cómo arranca este proyecto? ¿Cómo nace After Death? Y háblanos también un poco de ese guión que es tan especial. How After Death kicked off, and tell us about the screenplay too. How did you become with the project? So, sorry, I don't find the right distance for this. So I guess I've been trying to make a movie for 10 years, and I'd been several different projects over that time, and found it really difficult to go from screenplay stage to financing stage, because ultimately the scope of the projects was too big and they needed too much money. Lleva 10 años queriendo hacer una película, tenía varios proyectos, pero veía muy difícil el paso del guión a la producción, porque eran cosas un poco grandes y necesitaban bastante financiación importante. And finally I sort of came to the realization that the way that you're actually going to get off the mark and make your first film as a filmmaker, because the number of people who, there are thousands, tens of thousands of filmmakers who want to make their first film, only a small amount of those achieve it. And the way I realized I would get there was by reversing the process. So rather than saying, here is the script I want to make, now here is the money I need to make the script, I looked at the money I knew I could raise and then said, what can I make for that? And by doing so, I knew that I would automatically be able to make a film. Dijo que bueno, se dio cuenta de que para la primera película, que hay muchísima gente, cientos de directores que pretenden hacer su primera película y que muy pocos lo consiguen. Entonces se dio cuenta de que quizá lo mejor fuese hacerlo al revés, buscar la financiación y pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora con este dinero? Y así es como consiguió comenzar. So one of the ideas that I'd been talking about with my co-writer and co-director Robin was an adaptation of the Jean-Paul Sartre play Huis Clos, which is an existentialist play set in one room about three people who find themselves in hell. And the play itself is not inherently cinematic, but there is something in the premise that was quite compelling as an inspiration for a horror film. A play by Jean-Paul Sartre. Que se basó en la idea de una obra de teatro de Jean-Paul Sartre, tres personas que se encuentran en el infierno, y esa fue la adaptación para el guión de la película. So you adapted the Jean-Paul Sartre play for the script of the film. I took it as inspiration for the premise. Yes. Se inspiró en esa idea de la obra de teatro de Jean-Paul Sartre para llevar a cabo el guión. So once I had this inspiration and realized that this was something that could work, I set about trying to find a location that could support it, and wrote a 10-page treatment, which was going to be the basis for the screenplay. I sent this to a very well-respected script editor called Andrew Ellard to get notes on the screenplay, so on the story before I went into screenplay. And he responded with a great set of notes, but also a desire to come on board as a writer because he found the premise so compelling. Wow. Después de escribir unas 10 páginas básicas de guión y le envió esto de primer borrador a un guionista. What was the name of the guy? Andrew Ellard. Andrew Ellard, que hizo notas sobre el guión y van luego a desarrollar el guión completo, y buscaron también las localizaciones para la película. So he developed a new story of his own, which was obviously based on the same premise, and wrote the screenplay, and that enabled me to get into my role as producer and actually make the film happen. Y el guionista empezó a trabajar en esa primera idea y comenzó a escribir un guión basado en la idea que ellos tenían, y de ahí en adelante pues empezaron a trabajar. Long answer, sorry. No, not really. Okay. Para aquello, como no habéis visto la película, os explico rápidamente. Es acerca de unos jóvenes que se despiertan una mañana, están todos muertos, y en una casa.
y ahí empieza a desarrollarse el guión. El uso de la luz en esta película es muy interesante. Hay un faro que tiene una importancia muy grande en la película, también es luz. ¿Puedes hablarnos de ese tratamiento, de cómo desarrollasteis el uso de la luz en la película? So the use of the light in the film is quite interesting. There is a lighthouse there, and we wanted to know, how do you thought about these ideas, and how do you treat the light? So I think at every level with the film, when we set about sort of creatively treating, not on a story level and also on a visual level, we wanted to do something that was different to the genre expectations. Take the genre expectations, then subvert them, whether it's the makeup of the cast. So, in a normal haunted house, cabin in the woods type tale, you have 3 men, 2 women. And we wanted to change that as well and make it a very female-focused story, which changes the dynamic of the whole thing and again takes those expectations and subverts them. The same thing when it came to our representation of hell. Que querían hacer una historia un poco distinta en todos los niveles, tanto a nivel de historia como visualmente, y bueno, que el género suele tener, y también a nivel de personajes, que en el género con Casas Encantadas suele haber 5 personajes, 3 hombres, 2 mujeres, y ellos querían revertir esta idea y bueno, solamente tomaron a 3 protagonistas y también mostrar el infierno de otro modo. And obviously hell is normally represented as this burning, red inferno. And we wanted to do something that was very different to that. Wanted to represent it as an icy, painful, cold place, represented by this blinding light. And the lighthouse for us was a piece of luck in a sense, that the location had it. And it gave us a perfect opportunity to use the location to help us tell the story. Asimismo, pues eso, el infierno querían que no fuese un lugar en llamas, sino más bien algo de frío y punzante, y por eso el faro les ayudó también con la idea de la luz del faro, y esta localización les dio la oportunidad de efectivamente revertir esa idea del infierno y presentarla de otra manera. Has hablado de los personajes femeninos. Es cierto de que los personajes femeninos son muy fuertes y muy variopintos. ¿Cómo seleccionasteis a las actrices para interpretarlos? The cast, the 3 women there, they are very different in characters and very special. So how did you choose them as part of the cast? I went into the casting process thinking casting 5 roles would be easy, because I've done all sorts of projects before where I've cast many more roles than that, and it's fine. But the complexity of this story and the complexity of this script was that not only were the characters very distinct, but in terms of casting them, we had to try and find not just every single character in the film has a distinct relationship with every other character in the film, which means that you're not just casting a male and female lead to play off each other, but you're casting each actor to play off the 4 others. So you have to try and find an ensemble cast that works like a spider's web, not just a sort of a straight lattice, if you know what I mean. Pensaba que elegir al elenco iba a ser fácil, no iba a ser muy difícil, porque había estado antes en varios proyectos, pero la complejidad de la historia se dio cuenta de que a la hora de elegirlas era complicado, porque debían ser personajes muy distintos, que cada uno tuviese una personalidad y que se representasen a sí mismos y pudiesen to represent themselves and each other too. I don't know in what context, but I was saying how each character has a relationship with every other character. Yeah. Okay. Que tiene que representarse a sí mismo y a la vez tiene una relación estrecha con el resto de personajes. Entonces no es uno por uno separadamente, sino una especie de tela de araña en la que todos están relacionados, y eso era complicado para elegir a los personajes. So casting was quite involved and more demanding than I expected. But one of the things that we did, which we found very helpful, was because some of the sides that the actors were reading in the casting sessions, we were obviously filming, and we could then cut those
basically cut those different actors together with other different options into a scene, basically a two-way scene, you know, flop the shot and hey presto, you've got a working functional scene made out of two actors who've never met each other, but out of the looks they give the camera or just off, suddenly you've got this compelling scene and you can see exactly which characters have screen chemistry even though they were never in the room at the same time. Bueno, dice que fue complicado el casting, pero que les hicieron pues decir unas líneas a la vez que les grababan y después cortaron los trozos de los diferentes personajes en los castings y los pusieron y los montaron para ver qué personajes tenían más química con qué otros. Y entonces, a pesar de que ninguno se había realmente encontrado en la sala y no habían actuado juntos, ellos pudieron ver a través de la cámara quién tenía química con quién. Los personajes en la película es curioso porque no recuerdan cómo llegan a la casa. Es una casa que está perdida, aislada en una playa, todo es de color azul, por eso lo de la iluminación que le preguntaba antes. Y bueno, últimamente estamos viendo unas producciones que vienen de Reino Unido muy interesantes, totalmente intentando innovar de alguna manera el género. Aquí hemos podido ver The Last Showing el otro día, que es un ejercicio de metacine. ¿Cómo es el estado del género de terror ahora mismo en Reino Unido? So he was telling first that the main characters, they don't know how did they get to the house. Yes. And pointed that out. And then he said we are seeing like a lot of interesting projects from the United Kingdom. Yeah. And that you are trying to make innovations there into the genre, and we wanted to know how is it going, how is it working there for you guys, the developing of the horror genre. So I think Cabin in the Woods was made, you know, it was released relatively recently before we went into development on this project, and it was a very good example of how interesting you can make a cross-genre piece that appeared to be taking all the tropes of the standard Evil Dead, essentially. It takes the Evil Dead and then spins it somewhere completely different. And I think one of the challenges with Cabin in the Woods was how they marketed it, because as far as I'm concerned, it's a sci-fi first, a thriller second, a comedy third, and a horror fourth. But it gave us a very interesting template for what you can do with the genre. And there is, again, this notion that you take 5 kids, put them in a log cabin and chop them up has been done so many times that I feel that there's so much room to do something a little bit more surprising and a little bit more interesting to what the audience's expectations are. So the way that we treated this was very much to tell a story that we felt interested by and compelled by, and said something and had some ideas that we felt were interesting outside of the film, like philosophically. And that demanded in itself a different approach to the genre. Sorry, that's a bit complex. Bueno, comenzó con el ejemplo de Cabin in the Woods, la cabaña en el bosque. Dice que es un buen ejemplo de cómo se puede, de una película que viene del Reino Unido y de cómo se desenvuelven ellos en el género, por así decirlo. Y dice que bueno, que toma como las cosas más típicas del género, es como toma como ejemplo Evil Dead y lo presenta de otra manera, y dice que bueno, que presenta que primero para él es una película de ciencia ficción, luego un thriller, luego una comedia y para finalizar es una película de terror, pero que le parece interesante cómo se vendió esa película, y bueno, que a pesar de que es la típica historia de 5 chicos en una casa esperando a que les asesinen, pues bueno, que a nivel de producción y de ventas y de distribución pues lo hicieron bien, y que bueno, ellos querían hacer algo un poco más innovador a nivel de historia, algo que les interesase y que contase algo más, no solo esa historia de terror, sino algo más filosóficamente más interesante, y que así salió el proyecto. Yeah, I was just going to say the one challenge, I guess, of
attempting something that is cross-genre like this is the marketplace positioning, because the marketplace wants to see something and put it in a box very simply and very straightforwardly. And when you have a project like this, it takes a good deal of thought about how to position it in a way that the marketplace understands it and the audience will understand the kind of movie that it is. So whilst it gives you the opportunity to make a very interesting movie by taking elements of different genres like this, it does also pose a challenge later when it comes to helping people know what it is. Que el mercado espera que se presenten películas como muy simples, películas de género que sean eso exactamente, y que con la historia compleja que ellos presentaban, que era una mezcla entre géneros, pues bueno, que les parecía interesante cómo posicionarse en el mercado, porque las productoras tienen que entender de qué va el proyecto y asimismo lo tiene que entender el público. Y bueno, era una buena manera de ver cómo funcionaba y cómo se posicionaba una película que era una mezcla de géneros. Si la luz es muy importante, el mal se representa en cierto modo como por la oscuridad, por la falta de luz. Cuéntame cómo desarrollasteis a nivel técnico todo el desarrollo de la maldad de la película, ¿no? Light it is very important in the film, but also evil represents itself in the film by darkness. So how did you develop that in terms of technical stuff in the film? How did you become with that? Are we talking about the approach to the visual effects? Yeah, the visual effects. Yeah. And of course, the development of the darkness of Asido. As an idea. Yeah, exactly. Yeah. I mean, I guess all the way through the filmmaking process, you're always looking to create contrast. And anytime you have the opportunity to draw that contrast, it's a powerful thing to do. In terms of the other thing that you're also balancing as well is the audience's expectations. So in order to confound the audience's expectations, you have to at first satisfy them. So that leads you to make some choices that appear to be conventional, and other choices where you can afford to not be conventional, depending on what you're subsequently going to do with those choices in terms of the story. Pues para presentar este contraste entre luz y oscuridad en la película tienes que hacer un equilibrio para llegar a aquello que el público espera. Así que por un lado tienes que llegar a que darles lo que están buscando, hacer un poco lo que se supone que por el género debe ocurrir, y después darles esto un poco más innovador y sorprenderles. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Ha comentado que hizo con su compañero un primer tratamiento de guión y le dieron a un guionista para que escribiera el guión entero. ¿Cuál ha sido la aportación de ese guionista con respecto a la idea original? You have said that you wrote a few lines or a few ideas about the screenplay, you and Robin, I guess, and you gave this to a screenwriter to develop the full the screenplay. Yes. So, which was their ideas, their new apportations to the screenplay? Are we asking here about the difference between my story and then the ultimate one? Okay. Sorry. So I guess this isn't too much of a spoiler to say it, given the title of the movie. But in my original version of the story, the characters found out they were dead at the midpoint. And Andrew looked at this and said, I think the audiences are so savvy now with this concept that there's no way that the audience aren't going to guess this in advance. In order to set this up, to pay it off, they're going to get it. And you're left with the first half that's dead rubber. So he moved that right to the very beginning of the story, which I think was an excellent choice. Enabled us to have the title we have for a start. And the other thing as well, he changed the characters. So I had a very different set of characters to the ones that Andrew created as well. Que en su idea original los personajes descubrían que estaban muertos a la mitad de la película, y que Andrew dijo que no era muy buena idea que el público iba a darse cuenta antes y les dejaba con una primera parte floja, y que lo cambió al principio, lo que cree que es una muy buena decisión, y que asimismo también cambió los personajes, que la idea de los personajes era distinta. El tema es que
que sabes inmediatamente al principio de la película que están muertos. O sea, la primera escena es una mano en la playa. O sea, yo quería saber un poco que me informe sobre dónde rodaron, de dónde son y el presupuesto, qué tipo de budget y qué tipo de... Right. He wants to know about the location and the budget of the film. So the film was absolutely dependent on the location, and we couldn't have proceeded with. In fact, we found the location before I even wrote the initial story because it was so fundamental to what would happen. I spent a long time looking for somewhere that was as isolated as this, with the right kind of otherworldly texture and flavour, and I really struggled. And finally I turned to a location manager I knew, and he knew of this one place, and it was up on the coast in Norfolk, a little town called Haysborough, which is famous for its lighthouse, famous for its beach, but just has this isolated beach shack sitting in the middle of the sort of area around it. Que dependían totalmente para la producción de la localización y tenían que encontrar antes dónde rodar para seguir con el resto del proyecto, y buscaban algo que estuviese muy aislado y bueno, el manager de las localizaciones encontró este sitio en Norfolk. Norfolk, where is that exactly? Norfolk is the eastern coast of the United Kingdom. It's the bit that sticks out on the right hand side. Está en la costa del Reino Unido, y bueno, allí encontraron este sitio, una playa totalmente aislada y con el faro. And the location was also very important. When I went to first look at the location, I filmed a lot of footage of it, and Andrew used a lot of inspiration from the location itself for writing the story. So the lighthouse came from actually the location itself, in that location video. There are attic holes in the inside of a location that he used and wrote into the story as well. So the location itself informed the story. Que resulta tan importante la localización que fueron allí, grabaron muchas cosas antes de empezar pues a escribir y con todo lo demás, y Andrew, el propio guionista, empezó a escribir a partir también de lo que vio allí, que el faro se introdujo después de haberlo visto allí en el sitio donde decidieron grabar. I can't talk about the budget in numbers at the moment until we've got all the distribution arranged, but what I can say is that I think we have achieved a lot for the budget that we had, and especially when it comes to the visual effects. I was very, very lucky to find a visual effects company who wanted to come on board and were so excited by the story and so excited by the film that they invested a huge amount of time. We had 450 visual effects shots, which I think is half as many as Godzilla, which on essentially a low to micro budget film is a lot. Que no puede hablar de cifras de presupuesto hasta que no tenga la distribución y todo cerrado, pero que considera que se consiguió mucho con la película para lo poco que tenían, sobre todo en términos de los efectos especiales. Pues había una compañía que se dedicaba, pues una compañía de efectos, que les encantó el proyecto y que se apuntaron, y 450 shots of visual effects. Some of those are invisible, so some of them are paint outs and to make, to remove things that you don't want, so you don't necessarily see them, but a huge amount of them are also composited CG. Y que eso, tienen como 450 frames de efectos, que algunos son simplemente pues quitar cosas que había allí, pues, hacerlas desaparecer, pero que muchas otras cosas están en la película y se pueden ver como efectos. Sí, pero yo quería también saber de dónde vienen y de dónde parten. O sea, si son de Londres o son de Crowborough o donde quiera. ¿De dónde son ellos? ¿Dónde arrancan y después se van a Norfolk? Okay. So he wanted to know where did you come from? As if we're from the United. When it ends, but mostly if you're from the United Kingdom or you moved there for the film, or So I was born in Manchester. I lived in Manchester till I was 20. Went to university. Ended up in London making extreme sports films, music videos, commercials. So essentially I live in London now. Fortunately, Norfolk was only 4 hours away, so we could get crew up there reasonably straightforwardly. It wasn't like Cornwall. Cornwall was one of our other location options, and that would have been a nightmare. So yeah, London. Pues
Él personalmente es de Manchester, fue allá a la universidad, luego se fue a Londres, donde hizo vídeos de deportes de aventura y de publi, y bueno, que está ahora mismo viviendo en Londres, y tuvieron suerte de encontrar esa localización, porque otra que barajaban era Cornwall, y dice que bueno, que haber grabado en Cornwall hubiese sido una pesadilla, supongo que les quedara más lejos. So, is it Cornwall too far from London, or it's very difficult to get to because it's right in the bottom southwest corner, and it's the bit that sticks out down the bottom at Land's End. It takes 6 hours to get there. It's difficult, yeah. Sí, porque queda muy lejos, está en la costa oeste y les lleva como 6 horas llegar, y así pues fue todo más fácil. ¿Alguna pregunta? How long did the whole process of the film took? So the film came about very quickly because I was in the position to essentially have the financing up front. It meant that I could greenlight the film and move very quickly. So at the point at which I said, let's go straight into, let's make this film, I put a shooting date in the diary, which was end of February, and this was in September. And in September, there was still no story. So that forced my hand to always just, we have to go. And so the film came about very quickly, yeah. Que la película se hizo bastante rápido porque tenía la suerte de tener el dinero ya. Entonces, como la parte económica ya estaba, pues pudo todo acelerarse más. Entonces, como en septiembre ya tenían la financiación, y se puso una fecha para empezar a grabar en febrero, y de ahí en adelante, pues todo fue un proceso rápido. When we went into shooting, the schedule was very, very tight. We had 15 days of principal photography, and then after that we went into post. And post is where it took the time. It was so we wrapped in March, and I'd finally delivered by November the following year. And the reason why it took so long was a function of the edit itself. With a story like this, we had to do a lot of testing because there's a lot of exposition. And the audience's interpretation of what's going on is more difficult than with a straightforward drama. And also the visual effects. And the visual effects could only start once we'd finished the testing process, primarily. So you finished the shooting on March, and you finished the actual film in November last. Yes. November we've just had, yeah. Que lo que más tiempo les llevó fue al final el montaje, porque realmente tuvieron 15 días para grabar, más o menos. El tiempo del rodaje era muy, muy cortito. Entonces en marzo terminaron el rodaje y no se terminó la película hasta noviembre del año siguiente, porque tenían que hacer el montaje, fue complicado, y también introducir los efectos. Entonces la postproducción fue realmente lo que más tiempo les llevó, y no se terminó todo el proceso hasta año y pico después de que terminaran de rodar. Bueno, solo tenemos tiempo para una pregunta más, así que tú la pedías, ¿no? Ha comentado que ya tenían la financiación, que las películas independientes lo más normal últimamente es que no consigan financiación, tengan que recurrir a crowdfunding, pero le ha dicho que ya tenían la financiación. ¿De dónde la han sacado y si han tenido muchas trabas a la hora de avanzar la película por tratarse de una película independiente? So as you have said, you got the financial support done. I mean, you have that. So how did you get this money from, or how did you manage to get that money? And also, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Que se han encontrado muchos problemas por ser una película independiente. A la hora de moverla y eso. And then for the distribution and stuff, did you go through a difficult process because it is an independent project and not very big? So the financing originally came through a combination of self, friends, family, acquaintances, and through a number of these sources. It was privately sourced equity, essentially. And in terms of distribution, we have a sales agent. We have sold to HBO for TV in Eastern Europe, which is quite exciting. But at the moment, yes, we are still in the process of arranging distribution elsewhere. So you got with HBO to sell it in Eastern Europe? Eastern Europe, yeah. Right. Pues que el dinero fue básicamente capital privado, mucho también de familia y amigos, y bueno, la distribución que están en proceso dice que han tenido un acuerdo con HBO para la distribución en Europa del Este, pero que todavía están en proceso de seguir moviéndola en términos de distribución. Okay. Well, thanks for coming. Please, un aplauso para Getz. Thank you very much.
e id a ver la película esta tarde porque es realmente interesante.